व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने चनों को प्लेट में निकाल लिया है। देखें कितने ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बने हैं क्रीमी मुर्ग चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AHM सिस्टर्स में नीला को खुश आमदीद कहती है। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के करम से खुश होंगे। तो जी व्यूवर्स, आज जो मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मुर्ग क्रीमी चने, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो मुर्ग चने बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने लिए हैं 1 पाव चने, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। 3 अदद मैंने लिए हैं लेग पीस और इनको हल्के से कट भी लगाए हैं ताकि मसाले इसके अंदर तक भी तो जाएं। ये मैंने लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें थोड़ा सा ज़ीरा, 2-3 काली मिर्चें और छोटे छोटे 2 पीस दालचीनी के हैं। बाकी मसाले देखें आप, ये लिए है मैंने 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक लिया है। और उसके साथ मुझे चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और 1 अदद टमाटर ग्राइंड कर लिया है और 1 अदद प्याज ग्राइंड किया हुआ है। और साथ में मुझे चाहिए तकरीबन पौना कप क्रीम का। तो व्यूअर्स, सुर्ख मिर्च, आप हैरान होंगे कि इसमें सुर्ख मिर्च क्यों नहीं है। जी हाँ, मैं सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल आज नहीं करूँगी, सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च से टेस्टी और मज़ेदार मुर्ग चने बनाऊँगी। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं अपना मुर्ग चने पकाना। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह करते हैं अपना मुर्ग चना बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिया है घी। अब इसमें मैं डालूंगी ये जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा इसे 2 मिनट के लिए भूनूंगी। इसे भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी सूखा धनिया, काली मिर्च, नमक और ये हल्दी। इन सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए भूनूंगी। इनको भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी अपना जो मैंने प्याज ग्राइंड करके रखा है ना वो। प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई हरी मिर्च। इन तमाम मसालों की भी भुनाई कर लेंगे। जी, अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी अपना टमाटर का पेस्ट, 1 टमाटर का पेस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से गल जाए और पक जाए अंदर।
آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے ہمارے تمام جو ہے نا وہ پک گئے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پک گئے ہیں. دیکھیں کتنا زبردست اوپر گھی آ گیا ہے. اب میں اس میں شامل کروں گی جو میں نے چکن لیا ہے، لیگ پیس. چکن کو ہم بھونتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، تو پھر آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. جی ویورز، چکن ہمارا بھون چکا ہے اور بہت اچھے سے بھون چکا ہے. اب اس میں ہم چکن کو گلانے کے لیے اس میں تقریباً 1 کپ پانی ڈالیں گے. پانی لگانے کے بعد ہم اس پہ ڈھکن دے دیں گے اور 2 منٹ بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. جی ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو میں نے لگایا تھا وہ بالکل خشک ہو گیا اور چکن ہمارا اچھے سے گل گیا ہے. یہاں پر میں شامل کروں گی تقریباً پونا کپ کریم کا. اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں چنے. جی ہاں، اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے چنے بوائل کیے ہوئے. چنے شامل کرنے کے بعد ہم اس پہ ڈھکن لگا دیں گے اور صرف 2 منٹ کے لیے پکنے دیں گے. تو ملتے ہیں 2 منٹ کے بعد. چنے ہمارے ریڈی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی مزیدار، بہت ہی لذیذ کریمی اور کھوئے جیسے چنے. اب میں ان کو پلیٹ میں نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں. ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چنوں کو پلیٹ میں نکال لیا ہے. دیکھیں کتنے ہی زبردست اور مزیدار بنے ہیں کریمی مرغ چنے. میں تو چلی گرم گرم نان کے ساتھ انجوائے کرنے. آپ بھی اٹھیں اور بنائیں جلدی سے یہ ریسیپی اور انجوائے کریں. تو ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے اور میری ریسیپیز آپ کو پسند آئیں. ایسی ہی مزیدار اور سادہ اور آسان ریسیپیز کے لیے آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دے. اللہ حافظ. بعد پھر آپ سے ملتے ہیں.